अवधनामा के सफ़ा 5 पर दिल्ली के पठान और कृष्ण जी के आशिक रसखान पर फारूक अर्गली का मज़मून शाये हुआ है, जिसकी तलख़ीस आपकी खिदमत में पेश है। मज़मून निगार लिखते हैं, मुस्लिम बुज़ुर्गों में कृष्ण जी की जाज़बियत के हवाले से ये बात खासी दिलचस्प है कि कृष्ण जी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात में हैरत अंगेज़ मुमासिलत है। मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी जो खुदा होने का दावा करता था और रियाया से अपनी परस्तिश कराता था। फ़िरौन को काहिनों और मुंजिमों ने बताया कि फ़ुलां साअत में बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी खुदाई का खात्मा कर देगा। फ़िरौन ने हर उस बच्चे को कत्ल करा दिया जो उस रोज़ पैदा हुआ। हज़रत मूसा की माँ ने अपने नौज़ायदा बच्चे को किसी तरह छिपाकर पालने में रखा और दरियाए नील में बहा दिया। पालना फ़िरौन की अहलिया नेकबख्त आसिया के हाथ लगा, जिन्होंने हज़रत मूसा की परवरिश की। बड़े होकर उन्हीं के हाथों फ़िरौन की खुदाई को अल्लाह ताला ने नील में गर्क कर दिया। इसी तरह कृष्ण जी की दास्तान ये है कि मथुरा का राजा कंस खुद को खुदा कहता था। ज्योतिषों ने उसे बताया कि उसकी हमशीरा देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का सबब बनेगा, तो उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कैद खाने में नज़रबंद कर दिया। जब भी उनके यहाँ विलादत होती, कंस बच्चे को मार डालता। लेकिन उस रात को जब 8वीं औलाद कृष्ण जी पैदा हुए तो जंजीर खुल गई, कैद खाने के दरवाजे वाह हो गए। कृष्ण जी के वालिद बच्चे को लेकर रातों रात अपने दोस्त नंद के पास जमुना पार गोकुल जाकर बच्चा उनके सुपुर्द करने के इरादे से निकले। जमुना में तो यानी आई हुई थी, लेकिन कृष्ण जी की बरकत से जमुना पायाब हो गई। नंद और उनकी बीवी यशोदा ने बच्चे को प्यार से गले लगाया और अपनी नौज़ायदा बच्ची वसुदेव के हवाले कर दी। ख्याल यह था कि लड़की होने की वजह से कंस खामोश हो जाएगा। वसुदेव बच्चे को लेकर रातों रात कैद खाने में लौट आए। पहरेदारों तक को कुछ खबर ना हुई। सुबह को जब कंस को विलादत की खबर हुई तो उसने उस बच्ची को मारकर बहुत खुशी मनाई कि बिल आखिर उसकी मौत टल गई। लेकिन कृष्ण जी गोकुल में नंद के लाल की सूरत में पल कर बड़े हुए और एक दिन उन्होंने कंस की खुदाई को ख़त्म कर दिया। कृष्ण जी के इश्क व अक़ीदत में सरशार मुस्लिम शोरा में मुतअद्दिद तारीख़ साज नाम शामिल हैं, लेकिन 16वीं सदी ईस्वी की नामवर शख्सियत रसखान यानी रस खान को इसलिए ख़ास अहमियत हासिल है कि उन्होंने अपने महबूब व ममदूह श्री कृष्ण के हवाले से ब्रिज भाषा में ऐसी शेरी तख्लीक़ात पेश की जो हिंदी ज़बान व अदब का गिरा कदर सरमाया होने के साथ साथ मुश्तरका तहज़ीब और उर्दू ज़बान के इर्तिक़ाई अमल को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुई। इस अहद में मुसलमान शोरा ने हिंदू धर्म, सक़ाफ़त और हिंदी शायरी को ऐसे लाजवाल तोहफ़े दिए जिनकी कद्र व कीमत का एतराफ़ हिंदी के अजीम शायर भरतेंदु हरीश चंद्र ने भी किया और दीगर शोरा ने भी। कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े मुस्लिम शायर रसखान का असल नाम या उर्फ रस खान था, लेकिन हिंदी तलफ़ुज़ में वो रसखान के नाम से लाफ़ानी शोहरत के मालिक बने। रसखान के सवानही हालात उस अहद के तस्करों में बाकायदगी से कलमबंद नहीं किए गए। उनके बारे में चंद मुरव्वज रिवायात से ही पता चलता है, या फिर हिंदी अदबियात के मुहक्किकीन ने उनके कलाम में मौजूद इशारों से कुछ बातें अग़्ज़ की हैं, जिनके मुताबिक रसखान का ताल्लुक़ दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान से था, जिसका शुमार तबक़े उमरा में था। उस वक्त तक शाहजहांबाद, आज की पुरानी दिल्ली, आबाद नहीं हुई थी, इसलिए वो यकीनन मेहरावली या तुगलकाबाद या मुबारकपुर के रहने वाले होंगे। रसखान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका नाम सैयद इब्राहिम था और रसखान उनका तखल्लुस था और वो पिहानी ज़िला हरदोई के बाशिंदे थे, लेकिन हिंदी मुहक्किकीन इससे इनकार करते हैं और उन्हें दिल्ली के ही एक पठान ख़ानदान का फ़र्द तस्लीम करते हैं। रसखान के कृष्ण प्रेम के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, जिनमें एक ये है कि उन्हें एक साहूकार के बेटे से मोहब्बत हो गई थी। रसखान उस तिफल परी ज़ात पर इस दर्जा फरेफ्ता हुए कि उसे देखे बगैर करार न आता। वो अपने महबूब का झूठा खाते पीते, दुनिया की बदनामी और रुसवाई की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। एक दिन किसी विष्णु साधु ने उनसे कहा, तुम इस छोकरे पर जिस तरह आशिक हो, अगर इतनी मोहब्बत प्रभु में लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये कहकर साधु ने कृष्ण जी की तस्वीर उन्हें दिखाई,
جسے دیکھتے ہی ان کا دل ساہوکار کے لڑکے سے متنفر ہو گیا اور وہ کرشن کی من موہنی شبیہ پر عاشق ہو کر برندابن روانہ ہو گئے۔ ہندی کے معروف دانشور ڈاکٹر شیام سندر داس کے مطابق اس روایت کی بنیاد 84 شیو اور 252 وشنو کے مکالمات کا مجموعہ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق رس خان ایک خوبصورت عورت موہنی پر عاشق تھے جو بہت مغرور تھی اور ان کی محبت کے جواب میں ان کی توہین کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب رس خان شریمد بھگوت کا مطالعہ کر رہے تھے، کرشن جی پر گوپیوں کی دیوانہ وار محبت کی برسات دیکھ کر ان کا دل اس مغرور محبوبہ سے پھر گیا اور کرشن لیلا کی سرزمین برج کے علاقے میں چلے گئے اور کرشن کی مدح کے گیت گانے لگے۔ اس ضمن میں ایک اور کہانی بھی ہے جس کے مطابق ان کی اس مغرور محبوبہ نے ان کے تئیں دیوانگی دیکھ کر تانا دیا تھا کہ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو ویسی ہی محبت پریم دیوتا کرشن سے کرتے تو تمہاری زندگی سنور جاتی۔ بات دل کو لگ گئی اور وہ موہنی کے موہجال کو توڑ کر من موہن یعنی کرشن جی کے عشق میں ڈوب گئے۔ رس خان کے بارے میں روایات کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وطن سے نکلے تھے۔ راستے میں برنداون آتے ہی ان کا دل وہاں لگ گیا، حج کا ارادہ چھوڑ کر وہیں رہنے لگے۔ ممکن ہے کچھ چغلی کرنے والوں نے اس کی شکایت بادشاہ یا ان کے بڑوں سے کی ہو، جس کا اشارہ ان کے ایک دوہے میں بھی ملتا ہے۔ ہندی محققین کے مطابق ان کی آخری تخلیق پریم واٹکا 1614 کی ہے۔ اس کے 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ان کی وفات 1618 عیسوی میں ہوئی۔ بہرحال رس خان کی شاعری ہندی زبان کا انمول رتن بن گئی۔ دہلی سے ساری دنیا داری چھوڑ کر برنداون آنے کے بعد اپنے محبوب کرشن سے والہانہ محبت کا آبشار ان کے کلام کی صورت میں بہنے لگا۔ وہ اپنے مطلوب کی لگتی کمریا، لاٹھی اور کمبلی پر ساری دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مارنے کو تیار ہیں۔ نند کی گائے چرانے کا موقع ملے تو ساری کائنات کا سکھ ان کے آگے کچھ نہیں۔ اگر آنکھوں کو برنداون کے جنگل اور باغوں کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو کیکر کی ان جھاڑیوں پر سونے کے کروڑوں محض صدقے کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے تصورات میں کرشن جی کی محبوبہ رادھا کا حسن و جمال، گوپیوں کی نندلال کرشن کنہیا کے لیے دیوانگی، کانا کی بانسری کی روح پرور تانے اس طرح گھر کر لیتی ہیں کہ ان کے لیے کرشن کے سوا دنیا میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کیفیت کا اظہار ان کی خوبصورت چھندوں، سویوں، گیتوں اور دوہوں میں ہوتا ہے تو اہل دیر اور اہل علم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ رس خان کی 2 کتابیں رس خان سجان اور پریم واٹکا میں کرشن جی کی راس لیلائیں، رادھا کا حسن و جمال، شوخیاں، معشوقانہ ناز و ادا، روٹھنا منانا، ہم آغوشی، گوپیوں کے حسن و شباب کی رنگینیاں اور اس کی خوابناک دنیا کی ساری سرمستیاں نغمات کے پیکر میں حسن و عشق کی لافانی تصویر میں بدل جاتی ہیں۔ یہی رس خان کا شعری کمال ہے۔